سلام عبز تفلالي كورنات عالم بمخان مسجي سدي زلخم زخبركم تخاتلتنا كما وعيلكم 16 حساس عبيت معبالتات زوم سعبيم شعبية لعل 10 صورات حيزو خمزلو زقلت حبرات هاقرات كلهم بذكر مخونة كفتحهم تصويع لهم كساب حجي 100 صورات فتح زلو الشعبية كابي تيبيان زمت أزل مفر رح نمعقات مس أمريكا زمدنا نمقبار مخونة بزقلت أزل قزي أمريكاون بملهم كفتحهم عزيز لهم سمرت نايجيتاچو ردا اخيبا زازيمه مغلጽ هيبز ولا خوينو ابه كللاو مرچا خمساتف غليصلهم ابه تግራይ مرچا خمز يلز غلص حوحات ابز قربا غزي خطف مخاني فلط زبل سمرت تግራይ حزوا خيطف صعبن خبلا مغلጽ يكاتيتيم قدام ሚኒስተር ሂንዲ ናብ አዲስ አበባ ከምዛአተው ዝሕበረሉ ዘሎ ግዜ አካል ዑደቱ ዘይነበሩ መደባት በአቢ ከም ዝተፈጸሙ ማዕከና ዜና ሂንዲ ገሊጸናለዋ እቲ በአቢ ዝመርሐ መኪና ናብ ሆቴሉ ዝኸደ ሂንዳው ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ አቢ ዓበይቲ ጉዳያት ከም ዘትዩን ተገሊጸሎም ፋኖ ኣብ ከተማ መተማ ከቢድ ውግእ ከም ዘካየደ ብምሕባር ዓብ ዓወት ከም ዝተጓናጸፈ ገሊጾም ልዕሊ 200 ወታደራት ብልጽግና በመቅታል ልዕሊ 50 ጠበንጃ ማሪኸ ዝብል ጸብጻቡ ኣተኩረ ሰሓበ ኮይኑ ዝተማረኹ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ከም ዘለውን ይፈለጥ ይለሎም دقي مسلام قدام منستر أبي أحمد علي لو مسولو سابا هجراو معرفان فرت بوليان قدام منستر هندي نارندرا مودي كم استقبل تجلس لهم زين خلته معلتات سن عودة مودي أبي تيبيز تجمر خوينو أبي بولكو بمكنا مريحون أب هوتيل كم زو سدون تفليتيم أبتي أبي بمكنا زمر حزن برجع زونة قدام منستر هند حيزون أبي بيت مذكر ساينس أديس أبان بارك محزنة كم زبطحون استحبر خوينو زتقبارا وقعوا مدام مجشانة قدام منستر زي تخاتة خمزنا برن أبا من قدي دوتاتات كم زقات أما معكنا زينا هندون قليسنا لهم قدام منستر هندي نارندرا مودي دهر 15 عامتات فلما أولنا بيتيبياز قبر عودت قون نيمس أبي انفستمنتن سايبر سيكوريتي سبفي قطباو متحقاز تكورا كلتياو زررب كايدو تسبيز قبر كوينو أبا حبراو أخي وبايتي تيبياتنا هند قدام منستر مدرخ مخانون تسبيت غيرو لهم سلطان تهاجرنا تعودت كلتياو زمدناتات نمتنخارنا بهاجراو قديات موههدن معماقون زعل مغازي تاريخهم متكبل زغلصو خوينم ازي صغناتات حبرات هاجرات مسبريكس تاساسر اجنداتات حويسو قداي قيه بحر خمزه تقاللون تغليصلهم كما قال عودت تقدام منستر ابي اثيوبيا زنبرو ابالات هنداو دياسبورا كراخبون مدب تتحيز خمزه لستحبر خوينو نارندرا مودي مس هنداويان نبرتا اديس اباون كزاراربيم أب أخي بالصن حسم ردم دم مجلس حزوز وصخينو أب قداي شوعي هاجراون كللاو المرجع مملاست مزابلتن جزا واحد النتن تقراي كمون أبك أتسأل تشدش تعوار حزب تصمو بوليتيكاون ودباون مدباتن كالوت ناويشت ودب سرحن بعمق زتيوم ولدم سياس ديو قبل جليس لهم أب زقدم يا أخي بابيت مخر ودب سمرت بتل من استحزون توساخ خكاتو تزقبهم تكبراتهم بعمقت بمجم جام بغلطوف نبت بيننا زول حزب بوليتيكاو قال سخن أتهم زقبا وسان حلفنا زبلنا يجي تاشور الدودب على تقرأي لو تسلام من ممتع كسب حجة خكير صنحك على ستات كتحابرون كساتو في صنحوا عبالاتن قالوا دليت لو تعكرات حزب النزر أيوة تبقسن تو فاينت نستخف لواقع عبي كبر خمسة بونا بعد سابع خوين قليس اللهم تهزب تقرأي طلب زلوا لو تياب زحت رجزين خجهار تستجمر هزباو قالس بمتنخارن بمودة بالنهار عمقاتن تقالس بموسخ كم راح يزب لنا تياب تقرأي زكير زلونا عبزنا عدم مجلسي عبز قلت بلوتين ممتاز زكير زل هزباو قالسي كلهم دليت لوتن حيل تسلام بفلاي هزب تقرأي بحف الشاز تود بنستنابه بن قالس خكايدو بيت مخر سمرت صاوعي تغريب اللون يليم عبد تقرأي تقند فلفل كلهم حماقا زخون بوجل الدحرة حاشا خورن قبل نحو حاز قالس سمرت نايطفات كوينات نمسح تار العالم تحتني بالكم زلا بمخصاص زو كله زرد زلا حكم مخانو قليص لهم زوجل قبل بالدكتور دبرتيان زمرح وجل زصوع السمرات انصار هلونا حزب تግራይ تسلي فورا بحان كبرتاتن حزب تግራይ الرخيسون سرع الشعبيه تعسكيرو طفاتي صوع له قبل زخصص خوينو حزبنا نزي اب حسر قدمنا ترغري زلو دحر وجل باغادو كبلون هلونا دحنوت نموحاس بملعاق مخرب عرب ودب سمرتي صوع قبل ونا مغلص ياكاتيتيم ابي تግራይ انزي له كل مرጫይ
ኣይካየድን ዝብል ሓድሽ ዕንደራ ዝጀመረ ዝጉጅለ ዕለተ ሞቱ እንዳተቃረበ ይመጽእ ስለ ዘሎ ህዝብና ተማላልዩ ከይጠፍእ ኩሉ ንህልውናን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ተናቢቡን ተወዲቡን ክቃለስ እጃሙ ክፍጽም ውድብ ስምረት አጥቢቁ ይሓትት ዝበለ ኮይኑ ሕወሓት ምእላይ ይተርፈን ወኒለሎም ኣብ ሓቃዊ ለውጥን ሰላምን ንኽመጽእ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽዕወት ኩለንተና ሓናሕት ውድባት ትግራይ ንዘለና ፖለቲካዊ ፍልልያት ብምንዛፍ ፈለማ ንህልውና ተጋሩን ትግራይ ደው ብምባል መንእሰይ ትግራይ ፈቆዶ ስደት ከርተት እናበለ ሓሳር መከራ እናርኣየ ህዝብና ብሕጊ ኣልቦነትን ስርዓትን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ ተስፋ ሲኑ ኣብ ክልልና ናህር ዋጋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ራኸቢዱ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታትን ስጋኣት ኩናትን ስለ ዝርከብ ኣብ ሓደ ሰሚርና ኣብዚ ታሪኻዊ ብሄራዊ ቃልሲ እጃምና ክነበርከት ይግባእ እውን ኢሉሎም ውድብ ስምረት ዝበለ ስምረት ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ምርዳእን ዘተን ኩሉ ምስ ሰላም ዝደሊ ኩሉ ሓይሊ ክሰምር ጽኑዕ ቋም ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸ ኣብ ትግራይ ዝዕንድር ዘሎ ድሕር ጉጅለ ኣብ ዕፅዋት ኣዳራሻት ብዝተፈላለየ ካባና ፀውዐ ንይምሰል ዘተን ምርዳእን ዝብሉ ቀልድታት የካይድ ከም ዘሎ ብምኽሳስ እዚኦም ኣብ ህዝብና መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽኡ ዘይኮኑስ ዕድመት ጉጅለ ድሕረትን ገበንን ምንዋሕ ዝዓለሙ ህዝቢ ዘየቀድሙ ስለ ዝኾኑ ከም ዘይቅበሎም ይፈለጡን ኢሉሎም ወሲኹ ኩሎም ውድባት ትግራይ ካልኦት ውድባትን ተወከልቲ ህዝብን ዘለዎ ለሓቃዊ ዘተን ምርዳእን ዝግበር ግን ውድብና ብወከልቲ ኣቢሉ ከም ሳተፍን እጃሙ ከም ዘወፍን ከንረጋግጽ ንፈትውን ኢሉሎ ስምረት ካብ ኣዲስ ኣበባ ንብሄራዊ ሓድነት ከቲትካ ክትቃለጽ ጸናሕኻ ሰራዊት ትግራይ ብሰንኪ ውሕዳት ጸረ ህዝቢ ዝኾኑ ፖለቲካን ወታደራዊን መራሕቲ ኣብ ዝበርኪ ከም ዝበጽሕና ርድዩ ድሕሪ ምባል እዝረዚን ዋጋ ዝኸፈልካሉ ህዝባዊ መኸተ ብሰንኪ ዞም ድሑራት መራሕቲ ተሓንሸሹ ምስ ስርዓት ሻዕብያ ተላፊኖም ናብ ካልእ ናይ ጥፋት ኩናት ክእትውኻ ህርድግ ይብሉ ከም ዘለውን ፍለጥ ኢሉሎ ስምረት ስለዝኾነ ዝበለ ስምረት ናይ ጌታቸው ረዳ ንድሌትን ባህግን ውድባት ገበት መራሕቲ ዘይኮነስ ንድሌትን ባህግን ህዝቢ ካመዚንካ ኣብ ዝቁርጽ እዋን ኣብ ታሪኻዊ ቃልሲ ህዝቢ ከም ወትሩ ታሪክ ክትሰርሕ ንጽውዕ ዝበለ ኮይኑ ካብዞም ድሑራት መራሕትን ኣብ ጉጅለ ኔትወርክን ዝተሸኽሎ ኣካላትን ካብ ምዕጃብ ወፂኻ ንፍትሕን ርትዕን ብኣውሪ ከዓ ብስርዓት ሻዕብያ ንዝወር ዘሎ ምሕደራ ጉጅለ ድሕረት ተሓሲምካ ንጠለብን ባህግን ህዝብና ምውሓስ እጃምካ ክትፍጽምን በዓል ዋና መቃይሮ ነጥቢ ህዝባዊ ቃልሲ ክትከውንን ውድብ ስምረት ይጽዋዕ ኣሎ ክብልውን ናብ መግለጺ ካቲቲ ኣብ መወዳእታ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኩናትን ወረ ኩናትን ንምትራፍ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጎነና ከዓስል መጽዋዕታ ይህብ ኣሎ ክብልውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ጸዊዕሎ ስምረት ሓይልታት ፋኖ ብ14 ታሕሳስ ኣብ ወረዳ መተማ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ልዕሊ 253 ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝቐተሉን ካልኦት 58 ከም ዘቆሰሉን ይፈለጥ ኢሉሎም ርክብ ህዝቢ ምሓራብ ፋኖ ብሄራዊ ሓይሊ ክፍለ ሰሜን ጎንደር ዮሃንስ ንጉሱ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ 85 ወታደራት መንግስቲ ከም ዝተማረኹ ዝገለጸ ኮይኑ ንቃል እምነት ምስሎም ዘርጊሕ ኣለኹ እውን ኢሉሎም ንሱ ካብ ዝበልዎ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ሻሃ ቀበሌ ተረርቲ ድፋዕ ሰሪሖም ነዊሕ ምክልኻል ከም ዘካየዱ ብምሕባር እንተኾነ ፋኖ ንድፋዕ ብልጽግና ብምስባር ዓወት ከም ዘረጋገጸ ዝሓበረ ኮይኑ ትጉጅለ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ከም ዘለውን ይፈለጥ ኢሉሎም ክልተ ረጅመንት ወታደራት መንግስቲ ከም ዝተደምሰሱ ዝሓበረት ጸብጻብ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሰሜን ጎንደር ብርባዕተ ክፍለ ሰራዊት እዚ በላይ ዘለቀ ዝምራሕ ውግእ ይቕጽል ከም ዘለውን ኣፍሊጥዮም ክፍለ ሰራዊት ረመጥ ደጀን ጎቦን ኣርበኞችን ዘርኣይን ተከዘን ኣጣናውን ብሓባር ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ክብል ዝገለጹ ሓይሊ ከም ዘካየድዎ ዝገለጸ ፋኖ በቲ መጥቃዕቲ ሰለስተ ካብተን ክፍለ ሰራዊት ከም ዝተሃሰያን ካብ ሰዓት 6 ንጎ ክሳብ ሰዓት 4 ምሸት ክዋገአን ከም ዝወዓለ ብምግላጽ ኣማሲኡ ሰሊጥን ኢሉሎ ፋኖ ኣብቲ ስርሒት ልዕሊ 57 ጠበንጃን ክልተ ብሬንን ሓደ መድፍዕን ከም ዝተሓዙ ተዋሃብ ቃል ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ 4 ክፍለ ሰራዊት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ዝተቐተሉ ውግእን ብ57 ጠበንጃ ምምንጣል ምዝዛሙ ምኽንያቱ ይገለጸን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ኣብ ዝተዘርግሐ ስእሊ መሰረት ብምግባር ብወገን ፋኖ ፍሉጣት ተጋድል ተሓዊሱ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንመግለጺ ፋኖ መልሲ ሃበን ብዛዕባ ዝነበረ ግጥም እውን ዝሃቦ መግለጺ የለን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓይልታት ፋኖ ርኡይ ወታደራዊ መኽሰብ ከም ዝረኸቡ ኣብ ዝገለጸሉ ክፋል ክልል ኣምሓራ ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ኣስታት ሓደ ሰሙን ልዕሊ 200 ኣኽረርቲ ክብል ብልጽግና ዝገልጾም ፋኖ ከም ዝተቐተሉን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ሻዕብያ ካብ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ባሕሪ ዝምልከት ወራር ንስልጣኑ ስጋት ዝፈጥር ከባቢያዊ ኣሰላልፋ ናብ ዝፍጠረሉ ዘሎ ግዜ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝምድናታት ንምምሕያሽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሰብ ስልጣን ኤርትራን ወኪላት ትራምፕን ዝርርብ ከም ዘካየዱ ይዝከር ሻዕብያ ዳግማይ ምሕዳር ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ሕቶ ከም ዘቀረበ መጽብጻብና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሜሪካ በቀዳምነት እቲ ስርዓት ኡስራት ክፈትሕን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘብጽሖ ዘሎ መከራ ደው ከብለን ከባቢያዊ ግጭታት ካብ ምምዋል ደው ክብል ከም ዘተሓሳሰበ እውን ይዝከር ልባ ኣሜሪካ
ኣሜሪካን ኣተኮረ ምዕራብን ንምስሓብ አንጻር ኢትዮጵያን ዘካይዶ ዲፕሎማሲያዊ ጾታ ተሰማዕነት ንምርካብ ብዘይገበን ጨው ዘሳቅዮም ዝነበረ ዜጋታት ምፍታሕ ጀሚሩ ከም ዘለውን ዝዝከር እዩ። ነስተኸቲሉ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፈቃድ ዝተኣሰሩ ኣይሽሓት ሰባት ከም ዘለውን እቲ ስርዓት ብምልኦም ክፈትሖም ከም ዝግባእውን ትማሊ ኣፍሊጡሎም። ሻዕብያ ክሳብ ሕጂ ገበን ኣልቦ ናይ እምነትን ምስ ፖለቲካ ዘይተሓሓዙ እስራትን ኣስታት ሚኢቲ ዝፈትሐ ኮይኑ እቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ዓለም ዝተገብረሎም ጋዜጠኛታትን ናይ ፖለቲካ እስራት ግን ኣበይ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፍለጡ ክጽብጸቡን ጸኒሖም። በዚ ምውጻእ እስራት ናይ እምነት ጥራሕ ከም ዘይተዓሻሾ ዝመስል መግለጺ ዝሃበ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ካህናትን ተምሃሮን ዝርከቦም ልዕሊ 10,000 ኤርትራውያን ብዘይ ፍትሕን ገበንን ተኣሲሮምን ተሰዊሮም ከም ዘሎ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ቀዲማ ወርሒ ታሕሳስ ንኣስታት 2 ዓመታት ተኣሲሮም ጸንሑ 13 ውልቀ ሰባት መፍትሑ ዘተባብዕ ምዕባለ ምዃኑ ብምግላጽ ይኹን እምበር ንጉጅለ 15 ሓዊሱ ጋዜጠኛታትን ብዙሓት ዜጋታትን ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለውን ክፈትሖም እውን ሓቲቱሎም። ጉጅለ 15 ፖለቲከኛታት ነበር ዝሓቆፈ ጉጅለ ኣብ 2001 መንግስቲ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ጽገና ክገብር ብምጽውዖም ጥራሕ ከም ዝተቀየዱን ብድሕሪኡ ብዘይ ፍርዲ ከም ዝተሰወሩን ምስ ስድሮም ሓዊሱ ምስ ደገ ዓለም ክራኸቡ ከም ዘይተገብረን ነስተኸቲሉ ኣሰቃቕን ሰብኣውን ክብል ዝገለጸ መግለጺ ድሃዮም ክሕበርን ብህይወት ዘሎ ክፍትሕን እውን ይገበር ኢሉ እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ ፍጻመ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ነጻ ፕረስ ዘፍረሰሉ እዋን ምዃኑ ብምግላጽ ጋዜጠኛታት እውን ከም ዝተሰወሩ ብምሕባር ክፍትሑ ብወገኑ ዝሓተተ ኮይኑ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምፍታሕ ክቕጽል እውን ተማሓጺኑሎም። ኤርትራ ንውልቀ ሰባት ንዘይተወሰነ ግዜ ብምእሳር ብዘይ ፍርዲ መሰረታዊ መሰላት ምክልካል ካብ ፍርዲ ወጻኢ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ከም እትሕዞ ሁማን ራይትስ ዎች ብወገኑ ብምሕባር ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ሓዊሱ መዳጎን ቦታታት እስራት መሰረታዊ ድሌታት ኣብ ዘይብሉ ብሓጺን ዝተሰርሑ መሳቂ ማእኸላት ይማስኑ ከም ዘለውን ይፈለጥ ኢሉሎም። ናይ መርከብ ኮንቴነራት ከም መሳቂ ዝጥቀም ናይ ኤርትራ ስርዓት መብዛሕትኡ ግዜ ብሕማም ቀልጢፎም ክሞቱ ነስተግባር ከም ጥቀመሉውን ቶም ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ክገልጸን ይሕምም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ቅትለት ብልሽውና ጉዱድ ስራሕን ዕስክርናን ምጥፋእ ሰባትን ከም ዝተዋፈረ ብምሕባር ዝተግባር ዶ ክብል እውን ክጽውዕ ጸኒሑ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ከም ዝከታተሎን ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ቀጻሊ ከም ዝዘራረበሉን ዝሕብር ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ተስፋ ከም ዘይረኸበሉ እውን ክገልጽ ጸኒሑ። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሻዕብያ ኢማራትን እስራኤልን ብወገን ኢትዮጵያ ብምዃን አንጻሩ ቃልሲ ኣብ ዘካይዳሉ ዘለዋ ግዜ ኣብ ከቢድ ስግኣት ወራር ብልጽግና ወዲቑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዓይኒ ዓለም ንምስሓብ እስራት ዝፈትሕ ዘሎ ኮይኑ ወፂኦም ሓደጋ ኣይኮኑን ዝበሎም ናይ እምነት እስራት ጥራሕ ብምፍታሕ ናይ ምትላል ሜላ ክጥቀም ይፍትን ከም ዘለውን ናይ መሰል ጉጅለታት ወሲኾም ይገልጽሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ጄ ስቱዲዮ ምሳና ሓቢርኩም ሰጽናሕኩም ብልብና መስገን ምስ ሓድሽ ምዕባለታት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ተጠመም።